Definition of noun. A noun is a word used as the name of a person, place, animal, thing or idea. ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାନ ପଶୁ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧାରଣାର ନାମକୁ ନାଉନ୍ କୁହାଯାଏ। ରାମ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍, କାଉ ନେମ୍ ଅଫ୍ an animal, book name of a thing. Types of noun. Proper noun. Proper noun कौन? A proper noun is the name of a particular person, place or thing. ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ proper noun କୁହାଯାଏ। ଯଥା ରାହୁଲ, India, London. Common noun. A common noun is the name of a common person, place, animal or thing. ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୌଣସି ଲୋକ, ସ୍ଥାନ, ପଶୁ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁର ନାମକୁ common noun କୁହାଯାଏ। Examples: boy, city, dog, book. Collective noun. A collective noun is the name of a group of persons, animals or things. ଲୋକ, ପଶୁ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମକୁ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଟିମ୍, ଫ୍ଲକ୍, ଆର୍ମି, କ୍ଲାସ୍। Abstract noun. An abstract noun is the name of a quality, idea, feeling or state. गुण, धारणा, भावना किंबा अवस्थार नामକୁ abstract noun କୁହାଯାଏ। ଯଥା honesty, happiness, bravery, love. Material noun. English. A material noun is the name of a material or substance from which things are made. ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହୁଏ ସେହି ନାମକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର, ଉଡ୍, ୱାଟର। टाइप्स ऑफ नाउन. प्रॉपर नाउन नेम्स ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. एग्जाम्पल राहुल, इंडिया, लंडन. कॉमन नाउन नेम्स ए जनरल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. एग्जाम्पल्स बॉय, सिटी, डॉग, बुक. कलेक्टिव नाउन नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग. एग्जाम्पल्स टीम, फ्लॉक, आर्मी, क्लास. Abstract noun names an idea, quality, feeling or state. Examples honesty, happiness, bravery, love. Material noun names a substance or material from which things are made. Examples gold, silver, wood, water. Example center Ravi. Proper noun bought a book. Common noun made of a paper. Material noun for his class. Collective noun and gained knowledge. Abstract noun. Types of noun with examples. Proper noun हला proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun. ए भितर proper noun गुड़ी हला राम, सीता, इंडिया, ओडिशा, भुवनेश्वर. कॉमन नाउन आसीबो बॉय, गर्ल, सिटी, स्कूल, टीचर. कलेक्टिव नाउन टीम, क्लास, आर्मी, क्राउड, फ्लॉक. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, हैप्पीनेस, विजडम. मटेरियल नाउन गोल्ड, वाटर, सिल्वर, आयरन.